हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अलेख एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन कौन करवा ना आपणकर जो सीटेट रोचे है कि सीटेट 2021 जो रोचे तार जो ओडिया पेडागोजी रोचे है ओडिया पेडागोजी उपर आम 30टा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं ताको आम डिस्कसन करवा। यह हूँ आमर कौन ना क्लास 2 ठीक अच्छे। क्लास 1 टा आपन डेस्क्रिप्शन लिंक अच्छी है कि सेठी मध्य क्लास 1 टा आपन देखिपारे ठीक अच्छे। तो बर्तमान स्टार्ट करवा कौन कही 91 नंबर प्रश्न कौन कहला भाषा शिक्षण रे दुर्बल शिक्षार्थी उद्देश्य रे सर्वोत्कृष्ट शिक्षण पद्धति कौन। भाषा शिक्षण रे दुर्बल शिक्षार्थी है कि सबुठारु उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति कौन ना व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, समूह शिक्षण व्यवस्था, युग्म शिक्षण व्यवस्था ना ए समस्त व्यवस्था ठीक अच्छे। तो यार करेक्ट आंसर आम लक्ष्य करवा कौन रोचे ना ऑप्शन नंबर 1 हम कौन व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था। तापरे 92 नंबर कौन कहला भाषा शिक्षण रे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन निमंते कौन आवश्यक। भाषा शिक्षण रे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन निमंते कौन आवश्यक ना वस्तुनिष्ठ एवं आलोचनात्मक हेबा, बोध्यात्मक और व्यवहारात्मक हेबा, विश्वसनीय और युक्तिसंगत हेबा ए समस्त देखाइबा ठीक। तो आर करेक्ट आंसर होची कोन ऑप्शन नंबर 4 ए समस्त देखाइबा ठीक अछि। तापरे 93 कौन कहला एथि मध्यरु केउठी भाषा शिक्षणर लक्ष्य नुहे। एथि मध्यरु केउठी भाषा शिक्षणर लक्ष्य नुहे कोटा ना विचारर अभिव्यक्ति, भाषा बोध, लिखन दक्षता, सृजनात्मकता ठीक अच्छे। तो आर जदि करेक्ट आंसर लक्ष्य करा कौन रोचे ना लिखन दक्षता होची कौन भाषा शिक्षणर लक्ष्य नुहे ठीक। तापरे 94 नंबर प्रश्न 94 कौन कहूची ना भाषा कौशल संदर्भ रे क्यों वक्तव्य सत्य नुहे, क्योंटा सत्य नुहे, क्योंटा लक्ष्य करवा कौन देइची ना भाषा कौशलर विकास रे भाषा व्यवहार तुलना रे भाषा सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण। तापरे ऑप्शन नंबर 2 कौन कहला ना शिक्षार्थी केवल श्रवण कथन पठन और लिखन क्रम रे भाषा शिक्षा करिथांती। ऑप्शन 3 कौन कहूची ना कथन तथा लिखन कौशल वृद्धि पाई विद्यालय गुरुत्व देवा आवश्यक। भाषार समस्त 4टी कौशल परस्पर संपर्कित ठीक। तो देखंतु आमर एटी प्रश्न कौन कहला ना भाषा कौशल संदर्भ रे केउटा ठीक नुहे, कोना ठीक सत्य नुहे कोटा एटा जे शिक्षार्थी केवल श्रवण कथन पठन लिखन क्रम रे भाषा शिक्षा करिथांती एटा ठीक नुहे ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट रही कौन कारण देखते केवल सी कहीदे ना हाँ आमर LSRW रे आमर भाषा शिक्षा होता है किंतु ये केवल जो कहीदे ना केवल सेमिति भी नुहे ठीक। तापर 95 कौन कहला पिला माने जेउ भाषार व्याकरण जानती नहीं सेई भाषा को शीघ्र शिखी पारंती। पिला माने जेउ भाषार व्याकरण जानती नहीं सेई भाषा को शीघ्र शिखी पारंती। यह किए कहिथिले महर्षि पतंजलि, लॉर्ड स्वीट, लॉर्ड मैकले, जीन पियाजे। तार करेक्ट आंसर हो आपनकर कौन ऑप्शन नंबर 3 कौन हो लॉर्ड मैकले ठीक अच्छे। 96 कौन कहला आपण पढ़ाउथबा समय रे पिला माने समय समय जदि क्लिष्ट प्रश्न पचारिबा संगे संगे भाषा संपर्क रे सेमानकर मन रे जो संदेह रूता उठाई थांती। तो यह को आपण कौन करिवे ना आपण प्रस्तुत होई जिबे और संगे संगे उपयुक्त उत्तर देई सेमानकर संदेह दूर करिवे ना सेमानकर प्रश्न और देखा देइथिबा संदेह को टिपी नहीं परदिन उत्तर देवे ना आपण सेमानको पुस्तक पुणी थरे पढ़िया को उपदेश देवे और परदिन से संपर्क रे आलोचना करी संदेह दूर कराइबे ना ऑप्शन नंबर 4 कहला से भली शिक्षार्थी को आपण गाड़ी दे श्रृंखला रक्षा करने कहे ठीक। जदि पिलांक मन में कौन क्लिष्ट प्रश्न पचारुछि ता सहित भाषा संपर्क से अधिक जानापी चाहते देन टीचर हिसाब से आप कौन करेंगे आपण पूर्वर प्रस्तुत होते आपड़ जो क्लास ने आपण माइंड सेमती सेट कर दरकार जे पिला माने यही प्रश्न प्रायतः पचारि पारे तो तापाई भी आप प्रिपेयर होते नुह कि। तो ऑप्शन नंबर 1 हम कौन आपण प्रस्तुत हो जिबे आ संगे संगे उपयुक्त उत्तर देकी सेमानकर संदेह को दूर करेंगे। तापरे 97 कौन कहला
ନା 97 କହୁଛି ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିକାଶରେ କିପରି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିକାଶରେ କିପରି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ନା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାନି ଘଟିଥାଏ, ସେମାନେ କକ୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପଢ଼ାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4, ସେମାନେ ପଢ଼ାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। 98 କ'ଣ କହିଲା? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗମନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୃହକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ହୋମୱାର୍କ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ, କକ୍ଷରେ ଅନୁଶାସନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ତାପରେ 99, ଭାଷା କିପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ। ଭାଷା କିପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ? କ'ଣ ନା ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା, ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା, ନା ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା। ତାର ଯଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3, କ'ଣ ନା ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 100 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା ନା ଭାରତର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? ଭାରତର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? ମାତୃଭାଷା, ନା ମାତୃଭାଷା ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଭାଷା, ନା ଉଭୟ ମାତୃଭାଷା ଓ ଇଂରାଜୀ, ନା ଯେକୌଣସି 3ଟି ଭାଷା? ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ଆମର କ'ଣ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ମୁଲା ନୁହେଁ କି? 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ନୁହେଁ କି? ଯେକୌଣସି 3ଟା ଭାଷା ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଯେକୌଣସି 3ଟି ଭାଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, 101 କ'ଣ ନା କହିଛି 101 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା ନା କୌଣସି ସମାବେଶୀ କକ୍ଷ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହୁଛି, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାବେଶୀ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଉଭୟ କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଲା ହେଠି କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହୁଛି। ତ କୌଣସି ସମାବେଶୀ କକ୍ଷରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏକ ସମସ୍ୟା, କାରଣ କ'ଣ ନୁହେଁ କି? କୌଣସି ସମାବେଶୀ କକ୍ଷରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏକ ସମସ୍ୟା, ଆର କାରଣ କ'ଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବାତାବରଣରେ ବିକାଶର ଅଭାବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ମିଳିନଥାଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣର ଅଭାବ, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ବିଷମତା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ରୁଚିରେ ଅସମତା। ତ ଆର ଯଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବାତାବରଣର ବିକାଶର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 101 ଗଲା। ତାପରେ 102 କ'ଣ କହିଛି? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନା ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ନା ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲିଖନ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆର ଯଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 103 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟା? ଚୟନ, ରୁଚି, ପ୍ରେରଣା, ନା ଏ ସମସ୍ତ? ତ ଆର ଯଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4, ଏ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ 104 ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ ଯେଉଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ? ନା ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ, ନା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଠିକ୍, ତାପରେ 105 କ'ଣ କହିଲା? ରେମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ପଦ୍ଧତି, ଉପଚାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ, ନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ ରେମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 1ରେ ଆମର କ'ଣ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 2ରେ ଦେଖିବା ଆଉ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ'ଣ କହିଛି? ସମାବେଶୀ କକ୍ଷ ସେଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଠି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ?
ପଢ଼ିବାରେ ଲେଖିବାରେ କହିବାରେ ନା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ କେଉଁଟାରେ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 121 ଗଲା 122 କ'ଣ କହିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଉଭୟ ବ୍ୟାବହାରିକ ଏବଂ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ହେଲେ କି ଏହି ଉକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ସହମତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ଆଂଶିକ ରୂପେ ସହମତ ନା ଅସହମତ ନା ସହମତ ଏବଂ କେତେକାଂଶରେ ଅସହମତ। ତ ଯଦି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେବ କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 123 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଉପଦେଶ ଦେବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶ୍ରୁତ ଲେଖନ ଦେବା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଯେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଉପଦେଶ ଦେବା। ତାପରେ 124 କ'ଣ କହିଲା ନା ମୌଖିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୌଖିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ କେଉଁଟା ନା ସ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଉତ୍ତର ଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ସଂକେତ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ क्वेश्चन कहला कौन मौखिक प्रस्तुतिकरण कथा कही तो सही हिसाब से आज करेक्ट आंसर हूँ कौन ना ऑप्शन नंबर 4 कौन रोचे आपणकर ना संकेत भाषा माध्यम प्रस्तुतिकरण। ठीक तापरे 125 नंबर कौन कहला पिलापाई माँ क्षीर आवश्यकता भली मनुष्यर संज्ञानात्मक विकास पाई मातृभाषार आवश्यकता रही ये किए कही ना राजर्षि टंडन रायबन महात्मा गांधी ना विवेकानंद। ठीक अच्छे यहाँ किए कही ना ऑप्शन नंबर 3 किए ना महात्मा गांधी। तापर 126 शिक्षार्थी जो भाषा रे ज्ञान नाही जदि से ही भाषा तांको शिक्षार माध्यम हुए तेबे शिक्षार्थी जो भाषार ज्ञान नहीं से ही भाषा ही तांको शिक्षार्थीर जदि शिक्षार जदि माध्यम है तेबे कौन हम ना शिक्षार्थी समुचित ध्यान देवा संभव नुहे शिक्षार्थी चापरे रही जेकोसी प्रकार अभ्यास करिथांती शिक्षार्थी पढ़िबारे आग्रह कमी जाए ए समस्त असुविधा देखा दे थाए। तो करेक्ट आंसर होची आपनकर कोन ना समस्त असुविधा देखा दे थाए। ठीक अच्छे तापर 127 नंबर कौन कहला भाषा शिक्षण रे भाषार आभ्यंतरीकरणर सबुठारु महत्वपूर्ण दिगटी है कौन ना श्रवण कथन लिखन। तो आर यदि करेक्ट आंसर होची कौन ना ऑप्शन नंबर 1 कौन श्रवण एवं कथन। तापरे 128 नंबर कौन कहला भाषा शिक्षण रे पठन सामग्रीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है भाषा शिक्षण रे पठन सामग्रीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन ना कम समय अधिक ज्ञान अर्जन करवा पठन सामग्री रे कठिन अंश गुड़िकर उपयुक्त व्याख्या करवा शिक्षार्थी पाठ्य प्रति ध्यान आकर्षण कराइबा ना शिक्षकों को शिक्षादान रे कम परिश्रम करने को पड़वा। ठीक अच्छे तो एठी प्रश्न कही तो प्रश्न अनुसार भाषा शिक्षण पठन सामग्रीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन कौन ना ऑप्शन नंबर 2 कौन ना पठन सामग्री रे कठिन अंश गुड़िकर उपयुक्त व्याख्या करवा। तापरे मेधावी शिक्षार्थींकर अधिक परिमाण रे शब्द तथा उच्चारण ज्ञान थाए मेधावी शिक्षार्थी मानकर अधिक परिमाण रे शब्द तथा उच्चारण ज्ञान थाए कथा किए कही टर्मियान फिशर थाम्बा ना समस्ते। तो जदि यार करेक्ट आंसर आम लक्ष्य करवा एमाने समस्ते। तापरे 130 नंबर कौन कहला शब्दर स्पष्ट अर्थ प्रदान अपेक्षा उन्नत पद्धति है कौन ना शब्दर स्पष्ट अर्थ प्रदान अपेक्षा उन्नत पद्धति कौन ना शब्दर व्याख्या करवा शब्दकोशर सहायतार पढ़ाइबा पूर्वानुमान पाई शिक्षार्थी को सुजोग देवा फल सेमाने अनुमान करी कहि पारिबे भाषा शिक्षण माध्यम शब्दार्थ स्पष्ट करदेवा। ठीक अच्छे तो आर यदि करेक्ट आंसर आम लक्ष्य करा कौन हो ऑप्शन नंबर 3 कौन ना पूर्वानुमान पाई शिक्षार्थी को सुजोग देवा फल से अनुमान करी कहि पारिबे। ठीक अच्छे 131 कौन कहला एथि मध्यरु केउं पद्धतिर
ଉପଯୋଗରେ ମୁଦ୍ରିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସହାୟତା ବିନା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଉପଯୋଗରେ ମୁଦ୍ରିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସହାୟତା ବିନା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ? କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିଗମ ପଦ୍ଧତି, ଭାଷା ପ୍ରବାହ, ଗ୍ରାମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ନା ଆପଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ ସ୍ଥିତିଜନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ ନା ଭାଷା ପ୍ରବାହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 132 କ'ଣ କହିଲା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଠନର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଠନର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ କ'ଣ ନା ବହୁଭାଷିକତା, ଦ୍ୱିଭାଷିକତା, କକ୍ଷରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ନା ପଠନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉପଦେଶ ଦେଇ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାର ଯଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ପଠନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉପଦେଶ ଦେଇ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଠିକ୍। 134 ନମ୍ବର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କୌଶଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ପଠନ, ଲିଖନ, ଶ୍ରବଣ, ଭାଷାରେ ରୁଚି। ତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଥା କହିଛି। 4ଟା ସ୍କିଲ୍ ଆମର ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଭାଷାରେ ରୁଚି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଷା ବିକାଶରେ କ'ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଭାଷା ବିକାଶରେ କ'ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅସମାନତା, ନା ଏ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍। ତ ଯଦି ଆର ଦେଖିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଏ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ତ ଆମେ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ।